Kitapsan rin guys. Kwarta ni guys, ito guys. Muna ikalipay sa bukid guys nga pag magtapas, kabiyahe na mag-apon o katrak na po. Ayaw ta guys. Pagsipo ni guys, ayaw ta guys. Idol. O, tubo guys o. Guys. Guys. Tubo. Hindi guys. Harga na po niyo pa guys. Okay, thank you for watching guys. Zard, sige. Yung aling. Parehari ba yung aling?